ओम शांति। आदरणीय दैवी भाई और भौनीगण, वर्तमान मत प्रणीत श्रीमद् भागवत गीता रहस्य पुस्तकर प्रथम अध्याय अंतर्गत गीता ज्ञानर उद्देश्य शीर्षक उपर आलोचना करिबा। श्वेता स्वतर उपनिषद अध्याय 6 18 नंबर श्लोक रे कहा जायछि, जो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम जो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। भावार्थ होछि, सृष्टि प्रारंभ रे जे ब्रह्मा को उत्पन्न करी तांको सम्मुखरे वेद समूह को प्रकाशित करिथिले, सेही आत्मबुद्धि प्रकाश देवंक अर्थात परमात्मा निकटरे मुमुक्षु शरण जाउछि। परमात्मा हेउछन्ति ज्ञानदाता, वेद ज्ञानार्थ बोधक। परमात्मा किपरि मानवात्मा मानक ज्ञान प्रदान करते, एथिपई तांको एक माध्यमर आवश्यकता पड़े, कारण से निराकारी अशरीरी एवं प्रकाश स्वरूप। सृष्टि रे ज्ञानर प्रचार प्रसार पाई ब्रह्मा को से प्रथमे सर्जना करते। ब्रह्मा सम्मुखरे सर्वप्रथमे ईश्वर ज्ञान अर्थात वेद प्रकाशित हुए। ईश्वर ज्ञान आधार रे ब्रह्मा ईश्वर सृष्टि रचना रे निमित्त भाव रे कार्य करते। परमात्मा श्लोक आधार ज्ञान दियंती नहीं, से मानवीय भाषा गुड़िकर ऊर्ध्वरे। से मानवात्मार बुद्धि को ही ज्ञान द्वारा प्रकाशित करते। मनुष्य निज निज भाषा बुद्धिर सामर्थ्य अनुसार ताकु छंदमय सरल चातुरी शब्द विन्यास द्वारा ग्रंथर रूप देइछि। वेदादि ग्रंथ मानंकरे उपमा उपमेय आदि अलंकार समूह रे आख्यान उपाख्यान दृष्टांत द्वारा ज्ञान दुःखायित प्राय। यही सब ग्रंथादि रे कथा वस्तु प्रधान होई आध्यात्मिकता गौण हो जाइछि। एथिरे थिबा कथा वस्तु भारतर इतिहास होई पारे, होई भी न पारे। एही कथा वस्तु काल्पनिक भी होई पारे बा सृजनात्मक भी होई पारे, किंतु एक कथा सत्य जे यह आम भारतीयंक मनरे ईश्वर विश्वास सृष्टि करे। एथिरे थिबा अनेक विचार सत्य बहिर्भूत होइथिले मध्य आम मनरे यह भक्ति उद्रेककारी एक साहित्य तथा नैतिक कथावस्तुर भंडार अटे। जेउठी काव्य पुराण कथा कहती, सेठी आध्यात्मिकता को मौन रहिबाकू हुए। काव्य पुराण समूह रे आध्यात्मिकता पई स्थान उपलब्ध होई पारे, किंतु आध्यात्मिकता रे काव्य पुराण पाई नाही। महाभारत एक यौथ बा अविभक्त परिवार बा कुटुंबर कथा होइथिले सुद्धा एथिरे थिबा श्रीमद् भगवद गीता केवल आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकाशित करे। अध्यात्म ज्ञान दृश्यातीत विज्ञान एब्स्ट्रैक्ट साइंस होइथिबारु इंद्रियातीत विज्ञान मेटाफिजिक्स अटे। यह आत्मार अस्तित्व, आत्मा और शरीर मध्य पृथकत्व, देहातीत आत्मार चालीचलन, परमात्मा अस्तित्व, आत्मा और परमात्मा संबंध और कर्तव्य विषय शिक्षा प्रदान करे। आध्यात्मिक विज्ञान होछि आत्मा एवं परमात्मा मध्य आत्मिक संबंध स्थापन करुथुवा एक योगशास्त्र। यह शारीरिक योगासन शिखाए नहीं, परंतु यह होछि एक मनोव्यायाम एवं मनो आयाम प्रक्रिया। योगाभ्यास पाई आध्यात्मिक हेबा अनिवार्य। योग एवं आध्यात्मिकता गोटे मुद्रार उभय पार्श्व। योगी हेबा पाई आध्यात्मिकता अभ्यास करने को हुए। श्रीमद् भगवद गीता ही समस्त आध्यात्मिक रहस्यर उद्घाटन करी राजयोगर शिक्षा दिए। गीतार व्याख्या करिथिबा अनेक पंडित अछंती। सेमानक मध्यरे श्री आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री भास्कराचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित दामोदर सातवलेकर, विनोबा भावे, नीलकंठ दास, भाई परमानंद आर्यमणि प्रमुख। गीता को केतेक अद्वैत कहती तो केतेक द्वैत। किए किए विशिष्ट द्वैत, द्वैताद्वैत, शक्ति विशिष्टाद्वैत तथा शिवाद्वैत मध्य कहती। एसबू केवल तत्वचिंतनर मार्ग। एणु कहीं कहीं यह गोष्ठी चिंतनर आख्या मध्य देइछन्ति। जेहेतु गीतारे समस्त मार्गर व्यक्तिंक पई बलिष्ठ युक्तिमान रही।
ସବୁ ବେଦ ଉପନିଷଦର ସାର ହେଉଛି ଗୀତା। ଏହା ଏକ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେହ ଓ ଆତ୍ମାର ପୃଥକତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୂର୍ବକ ଦେହାଭିମାନଗ୍ରସ୍ତ ମାନବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ ଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ପରିଚୟର ବିନା ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଯେବେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣେ ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟର୍ଥ ତାର କେବଳ ଶ୍ରମ ମାତ୍ର ସାର। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ମାନବ ସନ୍ଦେହ ରହିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ହୁଏ ନଷ୍ଟମୋହ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଲବ୍ଧା। ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ବାଗ୍ରହ ଗ୍ରସିତ ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ମାନବ ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ମୋହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉ। ଅର୍ଜୁନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପରିଚୟ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଲା ପରେ ଈଶ୍ୱର ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହେଲେ। ଏକଥା ଗୀତାର ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଛି। ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତିଲବ୍ଧା ତ୍ୱତ୍ପ୍ରସାଦାତ୍ ମୟାଚ୍ୟୁତ ସ୍ଥିତୋସ୍ମି ଗତ ସନ୍ଦେହ କରିଷ୍ୟେ ବଚନଂ ତବ। 18 ଅଧ୍ୟାୟ 73 নম্বର ଶ୍ଲୋକ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ମହାଚ୍ଛନ୍ନ ମାନବକୁ ନଷ୍ଟମୋହ କରିଦିଏ। ପୂର୍ବାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ରହିତ କରିଦିଏ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସତ୍ୟ ପରିଚୟ, କର୍ମର ଗୁହ୍ୟଗତି, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ବାରମ୍ବାର ଆବାଗମନ ଚକ୍ରରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଗୀତାଜ୍ଞାନ ଆମର ଏହି ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ। ପରମାତ୍ମା ଏହି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ଶୁଣାନ୍ତି, ଆମର ପୂର୍ବାଗ୍ରହ ପ୍ରଥମେ ଆମ ମନରେ ସଂଶୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଏ। ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ଆମେ ବେଦ ଉପନିଷଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁ। ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଯାହାର ସାମାନ୍ୟ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ବେଦାଦି ରଚନା କରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭଳି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କେତେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଜ୍ଞ, ପରମ କୃପାଳୁ, କରୁଣା ନିଧାନ। ସେ ଆମର ଧୃଷ୍ଟତାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଓ ଆମକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭେଦକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଅବିଦ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁ ଓ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଥାଉ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରର ସାର, ସର୍ବଜନ ମାନ୍ୟ ପରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗୀତାର ଉପଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥୀ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଅହଂ ବୁଦ୍ଧିର ବଶବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂକୁ ସଂସାରର ଅନ୍ୟ ମାନବଠାରୁ ପୃଥକ୍ ମନେ ନ କରି ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶୂଦ୍ର, ପତିତ, ଚଣ୍ଡାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। କାମ କ୍ରୋଧାଦି ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିପାରିବା। ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ଅଜର ଅମର। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଲେ ସମସ୍ତ ମାନବ ପରିଶେଷରେ ଅମୃତତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଭୀର ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି, ସମତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସ୍ୱ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ରୂପେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ କାଳକ୍ରମେ ଅନେକ ଜନ୍ମର କଳୁଷିତ ମାନବୀୟ ସଂସ୍କାରକୁ ରୂପାନ୍ତର ପୂର୍ବକ ପରା ପ୍ରକୃତିର ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ଦେଶରେ ଗୀତାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭାଷ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନରେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାୟାବାଦକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଗୀତାର ଯେଉଁ ଭାଷା ଟୀକା ରଚନା କଲେ, ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଗୀତା କେବଳ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର। ବସ୍ତୁତଃ ଗୀତା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସଙ୍ଗୀନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସମସ୍ୟା ଉଦୟ ହୁଏ, ଅର୍ଜୁନର ସମସ୍ୟାକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୀତାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚରମ ସମାଧାନ ଦିଆଯାଇଛି।
अर्जुनଙ୍କ कर्मत्याग संसार त्यागर प्रवृत्ति को तामसिकता और क्लीबता बोली निंदा करी भगवान गीता शिक्षार सूत्रपात करिसेंति एवं गीतार आरंभरू शेष पर्यंत बाह्य संन्यास और संसार त्यागर प्रतिवाद करिसेंति। कुरुक्षेत्र परि भीषण रक्तपात को किपरि शुद्ध आध्यात्मिक जीवन लाभर उपाय रे परिणत करा जाई पारे, सामाजिक जीवन यापन पूर्वक संसारर प्रयोजनीय जावतीय कर्म आदि संपादन करी मानव एही मर देहरे ही मोक्ष लाभ करिपारिबो। इहेव प्राक् शरीर विमोक्षणात् किपरि परमात्मा सहित युक्त होई पारिबो, सुख समृद्धिपूर्ण जीवन यापन करिपारिबो। एही पृथ्वी किपरि स्वर्ग राज्य रे रूपांतरित होई पारिबो। भूपम राज्यम समृद्धि ताहा ही गीतार प्रकृत लक्ष्य। एथिपई प्रयोजन आंतरिक त्याग, आंतरिक साधना, बाहिक संन्यास प्रयोजनीय वांछनीय नुहे। ज्ञेय स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति। सकल बंधन को कारण मन करी सन्यासीगण कर्मत्यागर उपदेश दियंती, किंतु गीता कहे कर्मफल रे आसक्ति न रखी कर्तव्य बोधरे कर्म कले ता केबे हेले बंधनर कारण हुए नहीं, बरं सेहीपरि कर्म मध्यरे मानवर प्रकृति सुसंस्कृत हुए। परमात्मा निजर उदाहरण दे कहिसेंति जे से निजे केबे हेले कर्मत्याग करि नाहंती, वर्त एव च कर्मणि। अर्जुन पाप और नरक भୟରେ आशंकित होई पड़िछंती। गीता कहे बाहिक कौन सी कर्म उपरे पाप पुण्य निर्भर करे नहीं। काम, क्रोध, लोभ यही तीन विकार हेउची सकल पापर मूल, नरकर द्वार। अंतकरण रे जदि काम क्रोध आदि विकार न थाए ताहेले बाहिक कौन सी आचरण द्वारा पाप हेब नहीं। अपर पक्षरे अंतकरण रे जदि यही सब विकृति थिबो ताहेले बाह्यतः जेते सदाचारी हेले मध्य से सब मिथ्याचार व्यतीत आउ किछि नुहे। शास्त्र मतरे सत्य दुई प्रकार। गोटे सत्य कौन सी विशेष देशकाल पात्र पई उपयोगी, अन्यटी देशकाल पात्र निर्विशेष समस्तों पई प्रযোज्य। यह सनातन शाश्वत। गीता ही सनातन सत्यर और शाश्वत धर्मर शास्त्र। गीतार सत्य कौन सी निर्दिष्ट देश काल व पात्रर संकीर्ण गंडी मध्य सीमाबद्ध नुहे। गीता सत्य को एपरि व्यवस्थित भाव में उपस्थापित करिछि जे तार सनातन और शाश्वत रूपटी स्पष्ट देखि हुए और सहजरे ग्रहण करा जाई पारे। गीतारे यज्ञ करने को कहा जाइछि। प्राचीन यज्ञ होछि भारतर वैदिक अनुष्ठान। यह अनुष्ठान अनेक वर्ष पूर्वे कार्यतः लुप्त हो जाइछि, किंतु गीता वर्णित यज्ञानुष्ठान शब्द पछरे जो आध्यात्मिक सत्य लुक्कायित रहिछि ताहा प्रणिधान योग्य। सेही चिरंतन सत्यटी हला परमात्मा ई सृष्टि परस्पर सहित आदान प्रदान द्वारा परिचालित हेउछि। एठी केही निज पई नुहे, समस्ते समस्तंक पई, प्रत्येक प्रत्येकंक पई जीवन धारण करि पारुछन्ति। परस्पर आत्मदान द्वारा परस्पर को समृद्ध करवा हेउछि यज्ञ। एही जगत यज्ञ स्वरूप। यह ही कुरुक्षेत्र अर्थात कर्मक्षेत्र, यह ही धर्मक्षेत्र। एही यज्ञर जगत रे जी निज पई बंची रहे सी पापी चोर, जे केवल निज पई अन्न पाक करे से पाप भोजन करे। अन्य पई और ईश्वरंक पई आत्मस्वर्ग करवा ही यज्ञ। यह नीति बोली ग्रहण करने को हेब। गीता यज्ञ केवल वैदिक अग्निष्टोम यज्ञ बा स्मार्त पंचयज्ञ को बुझाए ना। गीता कहे यज्ञ बहुविध हो पारे। जीवनर मूल लक्ष्य है आत्मार मलिन संस्कार को परिष्कृत करी दैवी संस्कार पुनरुरोपण करवा। मन, वचन और कर्मर शुद्धि व्यतिरेक कौन सी यज्ञ सफल हो पारिबो नाही। सेथिपई गीता ज्ञान यज्ञ को सबु प्रकार यज्ञ अपेक्षा श्रेष्ठ बोली अभिहित करिछि। एही ज्ञान यज्ञ रे आमर समस्त विकृत संस्कार को पूर्णाहुति दे निजको कर्तार अहंतरु मुक्त करी आमर सकल कर्म को ईश्वरंक उद्देश्य उत्सर्ग करवा। यह ही गीतार अभिमुख्य। जत करोसी जतस्नसी। यहीपरि समर्पित भावना ही आमर जीवन को दिव्य करी गढ़ी तोलिब। अनेक विद्वान शास्त्रर विभिन्न प्रकार व्याख्या करिसेंति। विवेक सहित शास्त्र विधिर विरोध हो पारे। एहीपरि अवसर में अति ज्ञानी लोकर बुद्धि मध्य विभ्रांत हो जाए। स्मृति विप्रतिपन्ना बुद्धि। अर्जुनंक परि अनेक धार्मिक शास्त्र विशारद सेमानंक जीवनर संधिक्षण रे किं कर्तव्य विमूढ़ हो पड़ती। सेमानंक पूर्वाग्रह ग्रसित बुद्धि कर्तव्य विवेचना पई असमर्थ हो पड़े। निश्चित लक्ष्य बुद्धिर विस्मृत हो जाए। मानव निज बुद्धि और सामर्थ्य प्रति जेतेबेले संधिहान हो पड़े सेतेबेले से परमात्मा कथा चिंता करे। परमात्मा को सान्निध्य लाभ करी मध्य अर्जुनंक रूढ़िवादिता तांको विषादग्रस्त करुथला। परमात्मा हेउचंती ज्ञानर सागर। से ज्ञानरू काणीचाए लाभ करी मनीष वेद शास्त्र आदि रचना करिछि।
ଏବଂ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ମଣିଷ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଭିମାନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଶାବ୍ଦିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ରଚିତ ଶ୍ଲୋକର ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ସେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ପ୍ରଳାପ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ସୀମା ଅଛି। ସେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ମଣିଷ ଭଗବତ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ, ନୀତିଜ୍ଞାନ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କବୟୋଃ ପାତ୍ର ମୋହିତାଃ। ମଣିଷ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦିବ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୌକିକତାକୁ ଅଲୌକିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଉ ନିଜର କିଛି ବୋଲି ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ପରମାତ୍ମା ଜଗତରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କେବଳ ନିଜର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆମେ ସଜ୍ଞାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ହେବାର ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁରୂପ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ କର୍ମର ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସେହି କର୍ମ ହେବ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଅତୀତ, ଅପରାଜେୟ ଓ ଅବ୍ୟର୍ଥ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ବିଧି ନିଷେଧ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାମ କ୍ରୋଧାଦିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ବା ନୀତିରେ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ତାହା ଅନୁସରଣ କରି କର୍ମ କଲେ କ୍ରମଶଃ ତା ମଧ୍ୟରୁ କାମ କ୍ରୋଧାଦିର ମାତ୍ରା ପ୍ରଶମିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହିଠାରୁ ପତନ ହୋଇପାରେ। କାମ କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଭାବଗତ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସତତ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ହେଲା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା। ଏହା ହିଁ ଗୀତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ